Bienvenue à tous. On va vous présenter un atelier sur l'environnement en 3 parties. Une première partie sur la réalité des dévastations environnementales et les réponses des différents gouvernements dans les pays impérialistes, qui oscillent entre capitalisme vert et un soutien décomplexé à la destruction environnementale. Une seconde partie, ce sera un peu pour faire un retour sur le mouvement écolo, le mouvement climat de ces dernières années, qui a été particulièrement fort dans la jeunesse scolarisée. Et la dernière partie, peut-être un peu plus nouvelle, ce sera sur les possibilités naissantes, quoique encore balbutiantes, d'intervention dans la classe ouvrière sur des problèmes environnementaux. Alors, notre présentation, elle va se concentrer sur les pays impérialistes. C'est un obstacle évident à ce travail, mais c'est aussi un peu le reflet de ce qu'on est et de ce qu'on a pu discuter. Un atelier futur, dans un camp futur, il pourra bien sûr développer plus dans ces directions. Je te laisse la parole. Okay. So now I'll speak in English. Yeah. All right, so I'm going to give an overview of the climate crisis, which hopefully you're familiar with, but the climate crisis is an existential crisis of capitalism that we must address if we have any chance of establishing a world for each according to their ability, to each according to their needs. There's really no point in discussing communism if we cannot manage the climate crisis with urgency today, which will require a working class-led response, ultimately a revolution. The recent heat wave across Europe and China, as well as other places around the world, show just how serious the crisis is becoming. Many can no longer ignore the effects of the collapsing climate. I know most of you are already aware of the climate catastrophe and its relation to the growing use of fossil fuels necessary under capitalism, so I won't go into too much detail about that. But to give a quick snapshot about the situation we face, floods, wildfires, and heat waves have already killed thousands of people this year, displaced millions, and led to the destruction of agricultural land and homes. Scientists estimate that the heat wave in Europe over 10 days alone led to an excess of 2,300 deaths, 1,500 of which can be attributed to the exacerbated effects from climate change. And we know that these scientific models are conservative estimates. In the US, recent floods swept away people's homes, agricultural land was destroyed, and killed hundreds. Year after year, global temperatures, greenhouse gas concentrations, ocean heat content, and global sea levels break previous records. A certain level of continued disaster is already baked into the climate. Even if all emissions were to stop today, the level of emissions and heat within the system will continue to drive cycles of more intense weather events that we are seeing. And this is worse in many places than in the US and in Europe, where most of us are from. Whole island states have had to leave their homes as their land states have had to leave their homes as they disappear into the ocean. It is expected that over 200 million people will have to migrate within or outside of their countries, and 5 billion, compared to 1.7 billion now, will be affected by water scarcity by 2050. Yes, so 200 million will have to migrate by 2050, the year. And 5 billion people will be affected by water scarcity. And already, even in wealthy places like the US and parts of Europe, there's not an adequate response to the crises. The state governments are refusing to provide the funding or resources to adequately manage the disasters, like the massive flooding in Texas and North Carolina, the wildfires in Los Angeles, or the heat waves in Europe. They have plenty of funding and resources to send the military and National Guard
to protect private property while people's entire livelihood and their lives are swept away or burnt. And this is only a glimpse of what's to come. We're reaching tipping points where climate change is causing more severe weather events, causing resource scarcity, climate refugees, which then drive wars over resources, over land, and over power are requiring even more energy, which then drives climate disaster even further. Oil extraction is linked to the majority of wars since the 1970s as both an effect and a cause. Capitalism requires continuous growth of production. Energy is needed as the basis to increase extraction, production, and expedite labor. Carbon emissions and global temperature grow each year with growing production. So any length of the continuation of capitalism bakes in further devastation at increasing rates. Capitalist governments and the corporations they serve cannot address the climate crisis, though they continuously point our efforts towards reformist solutions, nonprofit organizations, and activism that ultimately fold back into putting pressure on the same system, but not breaking it. Not only do they require energy and production growth, but the energy resources themselves are a massive capitalist market that lays a foundation of modern capitalism. Certain renewables, for instance, like solar and wind power, hold massive potential to cover our needs for energies. The issue isn't that we cannot cover the energy we need to provide for all people on Earth, but rather that capitalism requires unlimited growth of energy. And so their energy systems are not compatible with capitalism, which we can hopefully discuss more. But most importantly, renewable technology run under a capitalist profit motive would not drive a just transition. It is only supplementing the energy they need to continue exploiting, whether it be a renewable market, a fossil fuel market, or any capitalist market that requires energy, which is all. Certainly, there's a section of the ruling class who will try to market off of the climate crisis a green capitalism, but they cannot possibly implement solutions needed while still growing profit at the rate they need to. In China, for instance, often touted as a growing leader in the renewable energy sector, uses this to supplement their growth of coal and carbon emitting processes in order to capture a larger global market. So as imperialist tensions rise, particularly as the US empire is declining in its power, military, artificial intelligence, and fossil fuels are needed to support those and profit off of material forms of dominance. This has been the justification for countries. Imperialist tensions are rising. The US empire is being faced with the challenges. And so they're having to fund military, artificial intelligence, and continued fossil fuels. And this has been the justification for countries with traditionally green policies like France with their proud nuclear energy and Germany with a historically strong Green Party putting more of their money towards military spending. The US has made the demand clear. European GDP should go towards military, which European governments are using as a justification to cut climate policies and buff up their military and their energy resources, which is a never-ending cycle. Policies of the governments around the world are deprioritizing any indication of climate health and doubling down on fossil fuel extraction. And in the US, for example, the Trump administration has ripped the mask off of any climate policies, saying out loud what is usually said behind closed doors. Under Biden and Obama and the Democrats, we saw lip service paid to the environmental crisis,
saying things like, this is the #1 issue facing humanity, but we should not be fooled. We saw record level expansion of fossil fuel extraction under the Democrats, with Biden leasing more federal land to fossil fuel extraction than Trump in his first term, and energy companies making record profits. And so it's true that Obama and Biden were part of the Paris climate agreements, but they knew those were non-binding words that did not require any real action, while giving the nice appearance that they cared. Global CO2 emissions continue to increase, and 6 days after the Paris Agreement was signed, Obama repealed a bill that revoked a 40-year ban on exporting crude oil from the US. So Trump's recent policies are no surprise. On day one, Trump declared a national energy emergency and signed several executive orders to authorize the expansion of domestic fossil fuel exploration and extraction, including including coal extraction, and to direct federal agencies to accelerate all energy-related infrastructure except for wind and solar. The orders remove all restrictions on oil, gas, and mineral production in many previously restricted areas, like parts of protected Arctic National Wildlife Refuge areas. They have removed the pause on the Department of Energy permits, so they're allowing the permits for gas extraction nationwide. They've removed any laws that raise the cost of fuel due to environmental constraints. Trump signed a bill repealing a federal fine on methane pollution, which means there's no restrictions, basically. The National Oceanic and Atmospheric Administration, its administration, has been ordered to cut about 1/5, 20% of its workforce and halt all climate-related research. This is responsible for weather predictions and monitoring crises that are occurring. Coal, nuclear, and liquid natural gas plants are reopening to support artificial intelligence and data centers. And they're cutting any tax credits or subsidies for solar and renewable energy. And while there has been a recent shift towards stronger militarization, tech, and energy-hungry markets, the left or progressive governments around the world within capitalism have no solution either. They still have the mask on, while continuing to extract, trade, and burn fossil fuels. So Macron, for instance, flaunts being a leader of the Paris Accords and meeting targets, but is trying to push loopholes and weaken and in Germany, the situation is no different. The new ultra-conservative CDU-SPD government is drastically cutting back on climate protection while investing billions in arms. And there's no real opposition to this, as the Green Party turned its back on climate protection during its own term in office in 2021 to 2024. And it's supporting calls to militarize the state. Okay, so let's be clear that governmental climate policies were never going to impact climate change in the ways we needed to address the issue. The policies are constantly designed to absorb our energy back into the system or into individual solutions. So it's crucial that we intervene in the movements and the climate crisis with a real alternative. The central contradictions of capitalism are looming over us, accelerating our future towards mass extinction. And not only do they not have a solution for us, but their business as usual locks in assured destruction for all of us, and most particularly the most exploited and oppressed around the world.
And so we must understand the pitfalls of previous social movements, understand this threat that is posed to us, understand the accelerating brutal contradictions under capitalism, and finally understand that it's only through an international workers' revolution that we can begin to heal the planet. And if we do not achieve this with urgency, we won't be discussing how to reach communism, but rather how to manage our own destruction and demise. And this is why we, as revolutionary socialists, must be part of the movements towards addressing the crisis, because workers organizing towards a revolution at a global scale is our only possibility of managing the crisis. Ja, ich werde jetzt im zweiten Teil ein wenig über die Klimabewegung reden und die Proteste und auch die Dynamiken, die sich daraus entgeben haben. Wenn wir heute über die Klimabewegung reden, dann reden wir meistens in erster Linie über das, was sich im Umfeld von Fridays for Future seit den ersten Schulstreiks von Greta Thunberg im August 2018 entwickelt hat. Es gab natürlich vorher auch schon sehr, sehr viele Aktionen und große Aktionen für Umweltschutz. Allerdings unterscheiden sich diese von der Dynamik von Fridays for Future, wie ich finde, in zwei zentralen Punkten. Und zwar als erstes ist es so, dass Organisationen wie Greenpeace, die es natürlich schon lang vor der Entstehung von Fridays for Future gab, oder auch die großen Proteste gegen Atomkraft in Deutschland, diese Proteste hatten anders als Fridays for Future eigentlich nie eine Massenbasis. Und Fridays for Future hatte diese eben, vor allen Dingen bei Studierenden und SchülerInnen, und dadurch hatten diese Proteste eine deutlich größere Reichweite und einen deutlich größeren Einfluss als vorherige Umweltbewegungen, die eher auf so Aktionen basierten. Fridays for Future war gleichzeitig auch die erste Bewegung, die die Klimaerwärmung bzw. die Klimakrise an sich zum Hauptthema der Proteste machte. Und das Wichtige dabei ist, dass das mehr zuvor eigentlich die Systematik hinter der Umweltverschmutzung der Klimakrise herausgestellt hat. Denn dadurch wird klar, dass der Kapitalismus insgesamt die treibende Kraft hinter der Klimakrise ist und der Zerstörung der Umwelt und nicht zum Beispiel einzelne Firmen, die umweltschädliche Prozesse betreiben. Also meinte, dass Fridays for Future war die erste Bewegung, die die Klimaerwärmung zum Zentrum gemacht hat, also zum Hauptthema gemacht hat und nicht nur die Umweltverschmutzung. Und das hat dadurch automatisch so ein systemkritisches beziehungsweise ein gesamtsystemkritisches. Historisch gesehen ist Fridays for Future innerhalb von wenigen Jahren, nämlich von 2018 bis 2020, also bis die Corona-Krise anfing, zu einer Massenbewegung herangewachsen, die vor allen Dingen SchülerInnen und Studierende aus dem Klein- und Bildungsbürgertum organisiert hat. Zu den Hochzeiten haben auf der ganzen Welt Millionen Menschen an den Protesten teilgenommen, mehrfach in vielen Großstädten über 100.000 Menschen. Die größte war in Berlin 2019 mit insgesamt 270.000 Teilnehmern. Genau, Hauptschauplätze der Bewegung waren vor allen Dingen Deutschland, Österreich, die Schweiz, Großbritannien, Italien, die Benelux-Staaten, Australien, Kanada und die USA. Daran merkt man, dass es vor allen Dingen die imperialistischen Länder waren, in denen diese Bewegung eine Rolle gespielt hat, also die Länder der ersten Welt. Außerdem ist es auch so, dass außerhalb von Europa gemessen an der Bevölkerung die Proteste nicht so groß waren wie jetzt vor allen Dingen in Deutschland. Als kleine Info, Frankreich fällt aus dieser Dynamik etwas heraus. Dort gingen meistens nur wenige 10.000 Menschen auf die Straße, was vor allen Dingen im Vergleich zu Deutschland, die die Spitze der Bewegung bildete, also das als Land die Spitze der Bewegung bildete, ja eine sehr geringe Aktivitätsdichte war. Ich möchte jetzt ein wenig über die Dynamiken reden, die diese Bewegung ausgemacht haben oder immer noch ausmachen. Und zwar ist es so, dass der Grad der Radikalisierung und der Forderungen der Bewegung von Land zu Land variiert haben. Man insgesamt aber sagen kann, dass die Bewegung stark reformistisch und kleinbürgerlich orientiert war. Wobei Deutschland, wie so oft in der Geschichte, das kleinbürgerlichste und reformistischste Land von allen war. Und zwar war es dort vor allen Dingen so, dass die Forderungen sich alleinig nur konkret an die bereits festgelegten bürgerlichen Regeln und Vereinbarungen zum Klimaschutz, also das Pariser Klimaabkommen und das 1,5 Grad Ziel, gerichtet haben. Und zu der Erreichung dieser Ziele wurden oft auch nur systemstabilisierende Lösungen vorgeschlagen, wie
CO2-Steuer, ein Wandel zur grünen Wirtschaft oder grünen Stahlproduktion und so weiter. Radikalere Vorschläge wie die Enteignung von fossilen Energieriesen kamen meistens erst später dazu und waren stark umstritten. In anderen Ländern wie in Österreich oder der Schweiz waren die systemkritischen Tendenzen zwar stärker, aber es blieb auch hier bei reinen Lippenbekenntnissen der Bewegung. Und das führte schnell dazu, dass die führenden Köpfe von Fridays for Future in den verschiedenen Ländern sehr, sehr schnell an die bürgerliche Politik herangewachsen sind. Es nicht selten dazu kam, dass diese führenden Köpfe ebenfalls in die grünen Parteien ihrer jeweiligen Länder eingetreten sind. Meist sind das Parteien des grünen Kapitalismus gewesen, die zutiefst neoliberal und bürgerlich sind. Diese Eintritte geschahen auf allen Ebenen, sowohl auf großer Bundesebene als auch lokalpolitisch. Auch in Ländern, in denen es keine wirklich nennenswerten grünen Parteien gab, wie den USA, versuchte man außerparlamentarisch die führenden Köpfe der bestehenden Politik auf die einzuwirken, wie zum Beispiel im Sunrise Movement. Verbunden mit dieser Vereinnahmung der Bewegung durch die grünen Parteien war gleichzeitig allerdings auch eine Kampagne innerhalb von Fridays for Future zur Herausdrängung radikaler Elemente aus der Bewegung. So diskutierte man damals in meiner Heimatstadt Aachen, dass systemkritische Rufe auf den Demos komplett verboten werden sollten, wie zum Beispiel das berühmte AA Antikapitalista, was dann einfach verboten war. Auch das Tragen von linken Symbolen und Flaggen wurde eingeschränkt und war nicht gern gesehen. Während in Düsseldorf es soweit kam, dass die RSO oder die jungen Genossinnen, die für die RSO bei Fridays for Future aktiv waren, aus der Bewegung und den Gremien herausgedrängt worden sind. Das Hauptziel der Führungsrede von Fridays for Future war es eigentlich überall geworden, in allen deutschen Städten, aber auch anderswo, für die bürgerliche Politik zum ernstzunehmenden Verhandlungspartner zu werden, indem man durch den Parlamentarismus die Herrschenden zum grünen Kapitalismus drängt oder das versucht hat. Das hat vor allen Dingen anfangs die bürgerliche Politik auch sehr gerne gesehen und belohnt, zum Beispiel mit vielen symbolischen Akten, wie dem Ausrufen des Klimanotstands in vielen deutschen Städten oder auch in Paris, von dem allerdings keiner weiß, was der eigentlich genau sein soll, weil er hat ja auch ungefähr so viel gebracht wie ein Putznotstand in meiner alten WG. Dementsprechend ist es so, dass abgesehen von diesen symbolischen Erfolgen der Bewegung vor allen Dingen eine Perspektive und ein Ziel gefehlt hat. Zwar haben Marxistinnen sehr, sehr früh gesagt, dass die Bewegung nur als kapitalismuskritische Bewegung, die sich zusammen mit der Arbeiterinnenklasse gegen die Klimakrise aufbäumt, Erfolg haben könnte. Auch davon war man extrem weit entfernt. Es war schon auf der einen Seite so, dass die Bewegung, Gewerkschaften und die Arbeiterinnenklasse meistens sehr kritisch beäugt hat. So stand man ArbeiterInnen, die in klimaschädlichen Branchen aktiv waren, wie zum Beispiel der Kohleindustrie, offen feindlich gegenüber, nicht selten offen feindlich gegenüber. Auf der anderen Seite war es allerdings auch die Schuld der Gewerkschaften, meistens sehr kritisch gegenüber den Aktivistis zu sein. Sehr zu nennen ist da vor allen Dingen IG Metall oder die IGBCE. Die IGBCE ist die große Gewerkschaft für Chemiekonzerne wie die BASF oder Bayer in Deutschland, die natürlich im Zuge einer Umwandlung zum grünen Kapitalismus stark gefürchtet hat, dass dadurch Arbeitsplätze massenhaft verloren gehen. Man kann schlussendlich sagen, dass die Fridays for Future Bewegung in ganz Europa, aber vor allen Dingen in Deutschland zwar sehr groß gewesen ist, so war sicherlich jeder oder jede Gymnasiastin schon mal bei einer Fridays for Future Demo oder fast jede. Allerdings war die Bewegung auch mit sehr politisch undefiniert angepasst und halt kleinbürgerlich. So wird der Anteil derer, die teilgenommen haben, allerdings sich nachher noch weiter mit Politik und der Umweltfrage befasst haben, verschwindend gering sein. Nicht unbesprochen sollte die Tatsache werden, dass sich allerdings viele radikale Splittergruppen aus der Bewegung im Laufe der Jahre herausgebildet haben, die Aktionen und Proteste, die nicht selten auch zivil ungehorsam oder leicht illegal waren, bevorzugt haben. Zu nennen ist zum Beispiel die Gruppe Extinction Rebellion, die in den USA, England, Deutschland und Österreich aktiv war. Ziel der Gruppe war es ganz klar, durch gezielte Störungen und Blockaden von zum Beispiel umweltschädlicher Produktion oder RepräsentantInnen
dieser Produktion und der Politik, einen Wandel in der Politik herbeizuführen. Zu nennen sind zum Beispiel die Besetzung von Kohlebaggern beim Tagebau in Deutschland oder die Besetzung von durch den bedrohte Dörfer in Deutschland oder Pipelines in den USA. Diese Gruppen waren von ihren Aktionen her zwar radikal, aber sie alle warfen nie die Klassenfrage oder auf und ihre Systemkritik war meist sehr oberflächlich. Man konnte bei ihnen immer feststellen, dass sie den Wunsch haben, die herrschende Klasse durch ihre Aktion zum Umdenken zu bewegen, anstatt der herrschenden Klasse ihre Macht zu entreißen. Im dritten und letzten Teil möchte ich jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie die Klimabewegung seit 2020 implodiert ist, in sich zusammengebrochen ist. Der wohl wichtigste Grund, den die Klimabewegung auch immer selber anführt, war Corona. Mit den ersten Lockdowns im März 2020 wurde die damals sehr aktive Bewegung im Keim erstickt. Und am Ende der Pandemie 2022 und dem Wiederbeginn der politischen Aktivitäten hat es Fridays for Future eigentlich nie geschafft, zur selben Relevanz zurückzukehren. Die Entwicklung in Deutschland war dabei, wie ich finde, eine der drastischsten und tragischsten. So war es so, dass am Vortag der Bundestagswahl 2021 noch über 620.000 Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind. Man sieht also, dass auch nach Corona noch ein sehr reges Interesse bestanden hat und ein sehr hoher Aktivitätsgrad. Allerdings war es so, dass die Wahl mit einem sehr guten Ergebnis für die Grüne Partei geendet hat und diese dann auch mit der SPD und der FDP, einer neoliberalen Partei, eine Koalition eingegangen ist und in dieser Koalition eigentlich eine total klimafeindliche Politik betrieben haben. Selbe trifft auch zum Beispiel auf Österreich zu, wo die Grüne Partei ein gewaltiges Ergebnis eingefahren hat und aus der Versenkung zurückgekehrt ist und in der Regierung dann nichts getan hat. Für Frankreich trifft Ähnliches zu. Dadurch wurden insgesamt die Forderungen ab 2021 von Fridays for Future aufgrund dieses Verrats der Grünen etwas radikaler. So denkt man jetzt offen über Enteignung auch nach. Aber eine wirkliche Richtungsänderung zu einer systemkritischen Bewegung wurde trotzdem nicht bewirkt. Zusätzlich versuchte man insgesamt sich noch mehr an die bürgerliche Politik und das öffentliche Interesse anzubiedern. So fanden die Schulstreiks, also die ja dazu da sind, dass man die Schule bestreikt, ja, die fanden nur noch nachmittags statt, was natürlich nicht sehr sinnvoll und nicht sehr viel Druck ausgeübt hat. Und spätestens mit dem Drama um das von den Braunkohlebaggern bedrohte Dorf Lützerath 2023 ist Fridays for Future Deutschland in ihrer Glaubwürdigkeit komplett, haben sich dieser beraubt. Zwar war es so, dass auch schon vorher die Klimabewegung bei dem Kampf gegen den Tagebau und gegen den vom Tagebau bedrohten Dörfer, wie zum Beispiel den Hambacher Forst 2019, sehr große Niederlagen erlangt hat. Allerdings ist dieser Kampf um Lützerath wurde zu einer Art Stalingrad für die Klimabewegung oder wie die französischen Genossinnen sagen würden, Waterloo, wie ich gestern gelernt habe. In erster Linie hatte nämlich die grüne Landesregierung selber mit der CDU gemeinsam die Vernichtung des Dorfes, das für die Klimabewegung sehr wichtig war, beschlossen. Und bei der Demo, die eine sehr, sehr große war, gegen den Tagebau und für den Erhalt von Lützerath, ging der Staat extrem brutal gegen die Demo vor, mit massiver Polizeigewalt, und die Hausbesetzer wurden brutal festgenommen. Damit war es so, dass der Führungskader von Fridays for Future, der sehr, sehr stark mit den Grünen verbunden war, eigentlich komplett ihr Gesicht verloren haben. Man kann sagen, dass danach die deutsche oder auch die europäische Fridays for Future Bewegung eigentlich nicht mehr wirklich in relevanter Form existiert hat. Viele Aktivistinnen haben sich daraufhin eher radikaleren Gruppen wie der letzten Generation zugewandt. Man muss allerdings auch zum Schluss sagen, dass ab 2022 es eine extrem brutale Offensive der Konservativen und auch der Medien gegenüber der Klimabewegung gegeben hat. So war es so, dass in Zeitungen und Medien Klimaaktivistinnen verteufelt und entmenschlicht und sogar die Grüne Partei zum Hauptfeind der Freiheit erklärt wurde. Damit war die Öffentlichkeit schlussendlich in ihrer Meinung gegen die Klimabewegung gewandt worden. Um zum Schluss zu kommen, man kann sagen, die deutsche und die europäische Klimabewegung sind zerfallen an der Tatsache, dass sie nicht genug politische Perspektiven gehabt haben und versucht haben, mit dem bürgerlichen
Staat und dessen Parteien als Freunde und Verbündete gegen die Umweltverschmutzung vorzugehen und anstatt gemeinsam mit der Arbeiterinnenklasse als Verbündete eine revolutionäre Kraft gegen das Kapital hätten gewinnen müssen und auch mit dieser den Kapitalismus hätten stürzen können. So blieb es letztendlich bei einem Appell der Jugend an die Vernunft des Kapitals und der herrschenden Politik, um die Klimakrise zu lösen, was medienwirksam war, aber letztendlich politisch belanglos geblieben ist. Ok, donc au sein de la classe ouvrière, en fait, il existe un mouvement qui est contradictoire concernant l'environnement. La propagande d'extrême droite, elle a influencé les travailleurs, mais en même temps, les conséquences du changement climatique qui montrent la réalité aussi aux travailleurs. Donc ça, tu as ce double aspect. En effet, les questions environnementales deviennent de plus en plus concrètes pour beaucoup à travers le monde. Dans de nombreux pays, il est impossible de passer un été sans subir d'énormes incendies de forêt, des températures extrêmes qui obligent à adapter son travail et son mode de vie au quotidien. De nombreux travailleurs à travers le monde commencent également à subir les effets de la montée des eaux, de la chaleur, etc. C'est donc ça, en fait, on voulait en discuter aujourd'hui plus en détail. Comment, en fait, ces questions d'adaptation, mais aussi la menace du changement climatique, sont des questions fondamentales et comment nous, on peut se poser la question de la transition de manière plus concrète et au sein de notre classe. On peut pas nier que pendant de nombreuses années, et même aujourd'hui, le mouvement pour le climat a été complètement déconnecté des préoccupations des travailleurs. Le mouvement pour la décarbonisation est un exemple. Ce mouvement qui a poussé à réduire les émissions de CO2 et à privilégier l'électricité, s'est rarement préoccupé concrètement du sort des travailleurs employés dans ces usines. Des appels à la reconversion ont été lancés, mais aucune mesure concrète n'a vraiment été proposée pour y parvenir. De nombreux syndicats ont appelé à une transition vers l'électrification, mais la réalité aussi est bien visible. En fait, cette transition vers l'électrification, c'est en fait des fermetures d'usines, des licenciements massifs, parce qu'en fait, les capitalistes, ils ont saisi l'occasion de restructurer la production sous cette prétexte de l'électrification. Le syndicat européen, qui n'est pas le syndicat le plus à gauche qui a jamais existé, a dit que l'Union européenne y perd environ 500 emplois par jour dans le cadre d'une restructuration massive. Et le journal, le Financial Times, encore une fois pas le plus à gauche, a rapporté qu'une grande partie des réductions d'émissions qui proviennent de la réduction, en fait, de la production et de la fermeture d'usines, plutôt en fait que de la décarbonisation en soi. Ce type de décalage est très fréquent dans les industries à forte émission de CO2, le pétrole aux États-Unis, le charbon en Allemagne. Et en fait, les militants pour le climat sont souvent opposés aux travailleurs parce que leurs revendications semblaient vraiment complètement opposées, quoi. Au sein des syndicats et de la gauche en général, en fait, il existe un peu une tendance à diviser les revendications en deux catégories. Un peu les revendications économiques, sur les salaires, l'avantage sociaux, les conditions de travail. En anglais, ce qu'on appelle un peu le bread and butter, ton pain et du beurre. Et sur les revendications un peu sociales, les questions sociales générales, par exemple, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, par exemple. En fait, aujourd'hui, on peut penser que notre intervention sur les questions climatiques ne doit pas, on pense que ça doit pas suivre cette division, quoi. Comme pour toutes, en fait, les revendications transitoires, on doit avoir des revendications qui profitent aux travailleurs et à leurs conditions de travail, mais aussi qui s'inscrivent également dans une perspective bien plus large de notre critique de la société. La nécessité, bien sûr, d'une révolution menée par les travailleurs comme seule solution possible. Il n'est pas toujours facile à mettre ça en œuvre, mais ça dépend de quelques facteurs. Pour l'instant, ça reste un peu théorique aujourd'hui, ce qu'on dit. On n'a pas été massivement confronté à tout ça.
Mais par contre, vu l'état un peu du monde, probablement ça va que aller en augmentant. Les vagues de chaleur qui ont frappé l'Europe en juin constituent un exemple de la manière dont cela peut se concrétiser. Par exemple, cette semaine, aux États-Unis, des alertes de chaleur extrême ont été mises pour le côté est et le sud du pays. Et toutes ces vagues de chaleur sont exacerbées par le changement climatique. Les questions relatives à la chaleur et au travail, dans ces conditions, sont probablement l'un des moyens le plus concrets de relier la question de conditions de travail, un peu ces bread and butter dont on discutait, à la responsabilité bien plus large des capitalistes dans la hausse des températures. Donc bien sûr, on doit en fait assurer que ces questions un peu élémentaires d'accès des conditions de travail, par exemple l'eau, la climatisation, etc., sont assurées, quoi. En France, les vagues de la chaleur, on a eu plusieurs exemples de grèves pour juste réclamer davantage de fontaines à eau, ou même organiser des grèves pour des climatisations de bus dans les usines face au patronat que eux bizarrement ils avaient de la climatisation, quoi. Mais je pense que c'est un peu le but de l'atelier, de ce qu'on voulait discuter, c'est comment on va un peu plus loin que juste peut-être ça, même si on dit pas du tout que c'est négatif. Il y a quelques syndicats qui ont commencé à discuter des températures maximum. Par exemple, mettre une température comme en France, il y a la 35 degrés au travail, par exemple les cheminots, le BTP c'est 32 degrés. Bon, je trouve que quand dans l'Union européenne on dit que le nombre de décès liés à la chaleur sur le lieu de travail a augmenté en fait de 42% depuis 2000, et donc que les risques quand à partir de 30 degrés le risque d'accident de travail augmente de 5 à 7%, 38 degrés c'est 10 à 15%. Bon. Moi, je trouve que ce serait plus logique de ne pas fixer une de ces types de limites, de se concentrer vraiment sur une limite, mais vraiment avoir cette idée, cette préoccupation de vraiment dire on devrait réduire les heures de travail et utiliser ça, que vraiment connecter ça à la nécessité de réduire le temps de travail, le maintien des salaires, plutôt d'avoir un truc un peu théorique, est-ce que c'est 30 degrés, 32, 35, qui peut un peu nous amener dans une discussion un peu sans fin, quoi. Et on a des exemples de livreurs des Teamsters qui se sont battus pour garantir avoir des protections de salaire. Je vais aller un peu plus vite, mais voilà, même des négociations de contrats de le UAW dans l'automobile aux États-Unis, qui en fait ont syndiqué des usines de véhicules électriques. Donc voilà, on voit il y a quelques trucs qui ont déjà eu lieu. En France, on parlait avec les camarades que ce droit n'existe pas partout, mais en France, on a quand même un droit qui s'appelle le droit de retrait, qui n'est pas du tout un droit international. Et je pense que en France, mais aussi, ça peut permettre quand même la réflexion dans d'autres pays, un peu l'extension et se garantit de pouvoir dire qu'en fait, dire qu'on refuse de travailler parce que les conditions, elles sont trop dangereuses. Et ce droit, en fait, il a été érodé ces dernières années en France. Mais s'assurer que pendant des vagues de chaleur ou même avec la pollution croissante, que nous on refuse de travailler et que en fait c'est quand même à nous un peu de dire que les conditions de travail ne sont pas réunies, et c'est en fait quand même un moyen collectif de placer au centre de nos luttes l'impact des conditions de travail sur nos vies. Dans le secteur d'automobile, comme nous avons mentionné précédemment, les travailleurs ils sont confrontés à de nombreuses fermetures et de restructuration des chaînes. Moi, je pense qu'il faut qu'on évite un peu deux écueils dans cette discussion, et la première, en fait, c'est ce que font beaucoup de syndicats réformistes aujourd'hui, en 2025,
ils essayent de consister un peu à proposer un plan de sauvetage pour les capitalistes, à essayer de faire croire qu'il serait mieux pour l'environnement et les travailleurs de choisir ces voitures électriques, mais made in France, bien sûr. Et ça nous amène en fait à croire que c'est aux travailleurs de soutenir un peu le plan des capitalistes, quoi. Et en même temps, un deuxième écueil, c'est d'aller trop loin non plus dans l'autre sens. Non, dire juste un argument productiviste, l'électrification n'est pas bonne, donc gardons la production telle quelle. Et je pense qu'il faut pas qu'on rentre ni dans l'un ni dans l'autre. Et vraiment, c'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est vraiment par le fruit de la discussion que je pense que je suis convaincue de ça. C'est vraiment de dire un peu l'interdiction des licenciements, quoi. De dire que nous, on affirme que c'est pas aux travailleurs de choisir les modes de production capitalistes, mais que en fait, le plus important, c'est pas à nous de payer leur crise ni leur choix de production. Que hier, ils ont choisi les voitures thermiques qui produisent énormément de CO2 et qui ruinent quand même la planète, mais que c'est pas à nous non plus de choisir l'électricité aujourd'hui ou demain les voitures à fusion nucléaire, quoi. Tout ça, en fait, c'est des choix de gestion capitaliste, et que nous, ce qu'on veut mettre vraiment en évidence par la lutte, c'est le pouvoir des travailleurs, et que ça, c'est par l'organisation indépendante des travailleurs, de la démocratie, pour faire valoir ces revendications sociales de base. Donc, je vais finir sur ça, mais je pense que il faut vraiment pas qu'on dénigre et faire genre c'est pas du tout important ce qui se passe avec les travailleurs qui s'organisent pour une fontaine à eau qui peuvent sembler quand même vraiment le b.a.-ba de juste avoir de l'eau pendant une pique de chaleur. Mais de dire que c'est des travailleurs qui se mettent en grève, qui font une droit de retrait, qui s'organisent collectivement pour imposer ça, et le lier avec des revendications bien plus ambitieuses en termes d'environnement, mais aussi des droits des travailleurs, c'est ça en fait l'enjeu de la discussion et de la lutte, quoi. Et donc vraiment la centralité des slogans, on doit faire à comprendre à nos collègues que cette crise, elle vient de leur mode de production. C'est elle qui détruit la planète et nos vies, et qu'en fait, c'est nos luttes, qu'elles soient super modestes ou très importantes, avec des grèves générales et tout. On doit développer la conscience de classe sur ces questions-là, et qu'en fait, c'est que les travailleurs, par leur lutte et par leur gestion de toute cette société, qu'on pourra vraiment faire un impact pour la crise environnementale, mais aussi tout, quoi. Voilà, merci. Donc il y a 6-7 ans, face au développement du mouvement pour le climat, notamment parmi les jeunes scolarisés, comme disait le camarade, nous avons formulé une perspective principale, la révolution ouvrière pour renverser le capitalisme et instaurer un mode de production socialiste qui est la seule voie pour résoudre la crise écologique. Nous sommes intervenus dans ces mouvements avec cette perspective révolutionnaire et nous continuerons de le faire lorsque l'occasion se présentera à nouveau. Mais il s'agissait surtout de propagande destinée à un milieu plutôt petit bourgeois pour affirmer qu'il n'y avait pas en fait de demi-solution ni du côté des Verts ni du côté des autres forces réformistes. On avait également à l'époque aussi des arguments pour convaincre les travailleurs qui commençaient à se politiser pour certains sur cette question. Mais cela restait, encore une fois, de la propagande, une présentation générale de notre programme sans possibilité d'action immédiate au-delà des manifestations géantes qui étaient quand même déjà importantes. Dans le domaine de la propagande encore, on a parlé de contrôle ouvrier pour illustrer comment les travailleurs ils pouvaient résoudre les problèmes écologiques en partant de leur terrain de classe. Ce contrôle, il devait servir de préparation au pouvoir ouvrier sur l'ensemble de la société. Alors, il serait très très exagéré de dire que le contrôle ouvrier est sous nos yeux, et c'est pas du tout ce qu'on dit, mais on entrevoit quand même des pistes concrètes qui vont dans ce sens. Et ce qui est important, c'est qu'on en est probablement, du moins c'est le pari qu'on fait, qu'au début.
Plus précisément, on assiste à l'émergence de luttes revendicatives qui pourraient amener les travailleurs à prendre davantage en compte les enjeux écologiques dans le cadre de la lutte des classes. Cette évolution, elle s'accompagne d'une autre évolution du côté de la bourgeoisie. Le GIEC, les experts du climat, ils débattent de plus en plus et avec une résonance croissante des questions d'adaptation, c'est le terme qu'ils utilisent. C'est-à-dire en fait la manière dont seront gérées les conséquences du réchauffement climatique. Alors, cette adaptation, elle est toujours une adaptation à la société capitaliste existante et non pas son renversement. Mais les travailleurs, ils n'ont pas à s'adapter aux conséquences du capitalisme, ils n'ont pas à en payer le prix. Les luttes à venir contre les fortes chaleurs, les intempéries, enfin les événements climatiques extrêmes, les incendies, ce sera autant d'occasions de remettre en question la société de classe et les solutions d'adaptation qui nous sont proposées et de formuler ce que pourrait être une transition à la fois écologique et révolutionnaire. Alors, il faudra réfléchir à des solutions concrètes dans le détail, mais déjà on constate que cette lutte contre les conséquences de la crise écologique, qui en fait c'est une lutte pour pas s'abîmer au travail, pour pas se détruire au travail, rejoint un certain nombre de revendications classiques du mouvement ouvrier, notamment sur la réduction du temps de travail. Et ça rejoint aussi les moyens classiques que les révolutionnaires y mettent en avant pour imposer ces revendications, et notamment l'organisation démocratique des travailleurs.